Department of Finance, which Department Order number 074, series of 2024, has officially declared Magallanes City as a first-class city. Lugay kay Tagaandos na second class, karon first class na dyan Magallanes City. And not only that, we are declared as the richest component city. Lugay kay Tagaandos na second class, karon first class na dyan Magallanes City. And not only that, we are declared as the richest component city. Di mo klaro eh. Puti ratanan. Kulay-kulay. Amin eh. Karon without traffic light. So tonight, as we inaugurate Pasuan 2024, sa atong tema nga manangkis ang Pasko sa Masinsong Bagbayan. Sweet ang Pasko sa Masinsong Bagbayan. Una ang Ginoo o kagiyahang katawhan. So let us embrace the spirit of Christmas with gratitude and hope. On behalf of my family, City Government of Pagadian, I would like to extend our warmest greetings to all Pagadianos, all our guests and visitors. May this Christmas season bring us all with joy and hope for a brighter future. Maraming salamat kanilang tanan sa inyong mahayag na pagsuporta Wala be. sa atong administrasyon. Merry Christmas and Happy New Year! Mabuhay mga Pagadianon! Asenso! Direta plot. Oy, direta. Sa unahan. For if you like that, show some love, palapakan mga Pagadianon! Alright, and right now, here you have it, ladies and gentlemen. She is a comedian, content creator, blogger, and endorser of Mommy Nanglahan, Mommy Jopita! For this request, the backup dancer of Mommy Jopita. Direta na to. Ako pa yun. Okay, let's request the backup dancers of Mommy Jupita. Come on. Atong tagahan o galan. There you have it. Once again, ladies and gentlemen, let's Wala na welcome signal. Mommy Nanglahan, Mommy Jupita. Ang mabuhay and welcome aboard Philippine Airlines. We are delighted to have you with us for your journey. Before we have you kindly ask passenger with special assistance need for the struggling with small children of course or date against the priority boarding. As very reminder, please have a boarding fast.
Hala, magpainong tag-microphone service. Guys, guwapo na itong kuhaan karon MC. Grabe. Pakpaki sa kulo yung gamay. Ihaka akong puto-puto. Hello. Ay, naatay mga gamay. Karon asa ka mo tuyo? Ako'y mangutana or kamo? Hala, daghan kay mangutana, sir. Kaya ka naman tumagoy, parang Jupita. Yes. Pila ka buok? Depende, sa makaya. Mga gwapo o gwapa ang mga tagapagalian. First time na ako nakalaang. Maunay gingon nga. Beauty is in the eye of the beholder. Sabi saya ka, gwapa ka kung hubog-imog ka istorya. Shout out sa Kadiripi. Hi, Mami Ray. Asa si Mami Ray? Mami Ray, si Mapranka? Karon, unsa ba? Mangutana ko or mukuha na lang mukuha ka laki. Asa? Bella? Bella and Laika, press happy welcome. Ali. Kulot mi ka bangko. Pagulot mi ka bangko. Kay sakit kung awa. Duha ka bangko, duha. Kanaday kana. Duha ka bangko. Duha ka lalaki, kanang gwapo. Mga kuan lagi yun. Ay! Kuan eh, lalaki or lalaki? Lalaki. Uy, mga bata pa ka na kuan. Ano na kudak-ko na. Ay, darap. Very good. Bella. Ayok, nagdali dari Bella ang like ka. Dari. Darita. Bella ko. Ay, pagdali. Tara ka nga. Ulang lalaki ka. Lalaki ka. Pilay mong edad. Oh, jadi 40, bay. Dari, 18. Naa? 18. 18 manandak ko, manandak aso gahi. Asa? Aribi. Ay, oh. Tara. Kasi mo ngalan nga? Sile. Ila mo sa ako, sa imong luyong. Hindi ko na kaila. Mo na yung Oscar. Tingalan ka? Oscar. Yung John? Muna ka nakataro, pak sure. Mura, gamay-gamay pa mag-John mo eh. Lingkod be. Asa ka nga to ang Ugaw. kuwan? Nay ba nako yung plastic kulat sa ari. Wala, sakto na. Naulahin ka. Ayaw, duwara. Guys, asa ang kuwan, sir? Operator. Sir, maestro. Pag mingon ganito nga palihog sa pagtugtog, mangayon mo sa sunata ang careless whisper, ha? Okay. Kani ang numero 1, kanilang number 1. And number 2 is lagarin. Thank you for watching. See you next time, guys. Bye.